bon b'aw fo fɔlɔ ka aw wele ɲuman dɔn comme bɛɛ b'a dɔn cogo min na n kɔni ye faransi ye ici de promotion 2001 et puis i ye n ka sarwasi fan bɛɛ kɛ nɔri la jamanaden n'i bɛ yen i kɛra finman ye o i kɛra jɛman ye n bɛ aw ka lakana de kama comme n y'a fɔ cogo min n dɔnnen ni ŋaniya mun ye n dɔnnen ni Mali sarasiya kan je suis un soldat malien i bɛ ka Mali denw bɛɛ lakana i y'a faamu n tɛ mɔgɔ kelen kama n tɛ finman kama n tɛ siya kama n tɛ jɛman kama o hakilina kɔnɔna na comme olu yɛrɛ y'a fɔ an ye cogo min na n'an donna sarasiya la sarasiya ye so mun ye ladamu ɲɔgɔn bonya ani n'i ka faama y'i bila ci mun na i ka t'o ci kɛ ɲininkali t'a la foyi t'a la ni ko segɛra i bɛ se k'i ka ɲininkali kɛ bon an tora o de kɔnɔna na o hakilina de b'an kun su ani tile ni faama y'an wele ci o ci kama an t'an kɔfilɛ a fɔ a bɛ tan ou bien a bɛ tan n'an y'an bila ci mun na an bɛ t'o kɛ ni jaabi min bɔra la an bɛ segin ka n'o jaabi fɔ ɲɛna o de kɔnɔna la ala y'a ka latigɛ tigɛ n bɛ galiya mun na sisan comme n ye k'a f'i ɲɛna n ka faamaw y'an bila n ka devoir la u ye ne bila ka taa mission na c'était plus précisément chez Tombouctou à la poursuite du colonel Lamana qui a été assassiné à Tombouctou ville an ka colonel mun faga Tombouctou dugu kɔnɔ en 2009 Lamana u nana k'an ka taa poursuite kɛ mɔgɔ minnu y'a faga ala y'a kɛ an tugur'u kɔ a ye tile 14 de kɛ tile 14nan an y'u ɲɔgɔn sɔrɔ Tinɛdema plus précisément Tinɛdema o Tinɛdema kɛlɛ la ka daminɛ Salifana fo 21h an bɛ kɛlɛ la dugu jɛlen ne de tun ye mobili laban ye mobili bɛɛ faamaw tugura mobili bɛɛ kɔ k'o ka taa reconnaissance la bɛɛ y'u ban mais hakilina mun tora ne kun n ye ŋaniya mun ta n bɛ faso in n b'a lakana kan kan sɔn a fɛn fɛn bɛ ne sɔrɔ hali ne bɛ sa la n ka sa la parce que a bɛ kɔn ne kun sara o don ne kun bɛ dalijinɛ kɔnɔ parce que n sara faso de ye donc maintenant n ye ne ka mobili de désigné ne ka mobili désigné hali Mali sarasiw ni mun b'a la do cunna ka bɔ a kɔnɔ k'olu tɛ tugu ne kɔ k'an ka taa Kuluwo la ye n ko non an ka taa an nakun de don an de ye layidu ta faso ye k'an bɛ taa la o de y'a to aw b'a ye mɔgɔ 5 mun sara Tinɛdema ne ka mobili kɔnɔ mɔgɔ 4 ye arabu ye arabu 4 de donna ne ka mobili olu ye ministre ka mɔgɔ ye hali Mali sarasiw tɛ mɔgɔ 2 mun tora la o ye soldat 2 ye Mohamed Traoré ala ka hinɛ la ala sara Katiya faga o de ko dan faga o sara o ma bɔ a nɔ la yɛrɛ o mɔgɔ 5 bɛɛ sisira ye c'était à 220 km de Tesselit u ye ne ta o la ne ni Mohamed Traoré ka na n'a ye Tesselit u y'an ta Tesselit ka na n'a ye Bamakɔ yan an nanen Bamakɔ ne jiginna chinois de fɛ i y'a faamu ne kun bɛ chinois fɛ a ye tile 3 kɛ ale ye Mohamed Traoré ka kalifa minɛ a la vraiment n b'a fɔ ala ka dayɔrɔ suma ale silama bɛɛ bon o kɛlen mun kɛ le 11 mois 2009 armée nana bulletin de sortie di ne ma k'a fɔ ko fura tɛ yen donc o de la a bɛ ne ka photo mun ye ne bolo 2 talen don sanfɛ ne y'o bolo 2 de ta ka an ɲɛsin assemblée ma parce que n taara état major la n ma dɛmɛbaga foyi sɔrɔ n yɛrɛ la n taara fo défense la n ma dɛmɛbaga sɔrɔ n yɛrɛ la n k'a ka nɔgɔ n'a ma ye n bɛ malidenw bɛɛ tɔgɔ la a ka kan ka se malidenw bɛɛ ma o de kɛra sababu ye ne taara assemblée la ala ye sababu ɲuman bonya ye n taara député dɔ kan ko Umar Margo o ye ne bila a ka mobile o yɔrɔ bɛɛ a ko non k'ale tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ ka ne to nin cogo la o de taara ne ye ɲɛcɛ pilaya fɛ bon k'u ye o démarche daminɛ a ye ne ta ka taa bila a ka clinique la Jelibugu la a jɔra ni n ka fɛn bɛɛ fo ne taara Tunisie bon ne taalen Tunisie ala y'a kɛ coup d'état dɔ kɛra ne kɔfɛ Mali kɔnɔ yan u ye nɛgɛ dɔ tigɛ la ne nana hali ne seginto ne tilala ka taa bila a ka clinique la tuguni ale jɔlen bɛ n ka fura ye mais mun jigira ne la n'a fɔra depuis le 11 mois 2009 ne de bɛ ka n furakɛ Umar Margo dɔrɔn tɛ maliden ye n tɛ député so ne ka ko ka sira mais a y'a dɔn k'a fɔ député ne ye Mali sarasi ye ne y'ale ka sarasi ye a ye mun kɔni y'a dɔn mais mun jigira la munna sarasiw faamaw yɛrɛ mun kama n'u y'an bila u ka ci la an kana an kɔfilɛ an ka taa kɛ an bɛ taa k'an t'an kɔfilɛ mais an ka devoir ye mun ye an y'o kɛ an ka droit munna t'a sɔrɔ donc n bɛ sira mun kan sisan olu yɛrɛ y'a fɔ ka tubabukan na ne m'a fɔ ne ma signé ko les subordonnés
n'a pas droit à réclamation lorsqu'il obéit. Donc j'ai obéi à l'heure où un bloc ordre mon a exécuté. Maintenant, je suis à la phase de réclamation de mes droits. On peut bloquer chier. Il y a fait moi. Ah oui, tu m'as dit, là on a un ennemi, en tant que Malien, ni Ghana ni tout comment on fait, atteindre nos pieds, je m'en ai dit atteindre nos pieds. Malien, ni je me considère que les gens qui l'akana, les gens qui veulent ma faire l'akana, ils m'ont dit que faire un mot au fou, il y en a. Ma foi étranger, il y a un Malien. Donc on est Mali soldat, et c'est là pour les Maliens. On va remercier, tu sais qu'à boire, mon nina savouko, ni na fembako, margo, Malien betola, aba foyana. Outlala ka sara su tan saba gen, ka bonu segu, ko kise yu dota. Ne taru fo margo segna ka formation la. Donc margo, mbe ko kolamba fo, la aka foyen fana. Aya famo. Donc c'est grâce à lui j'étais à Tunisie. Sara su fin quoi, les sabab la netra à Tunisie. Afana ko je l'invite publiquement. Bureau côté de ni ko ke jamana ko ni jamana de on be sigi ka fo. Donc galon tige ko fama, n'était sera fama chi. N'était sera marché qui n'y a alala. N'était fama. Moi j'ai fait 13 mois à Taudeni. Mali sera société mouille nord que mouille à soldat fara général ka fin nord que à 13 mois à Taudeni. Les 12 années, les 12 mois de l'année de la planète, bébé n'a donné à Taudeni. N'était kunjigi marché. Y'a fama. Ni mon galon à Kananga sur publiquement bureau commentaire. Bagabaga tenesra, yega galaka jande ta tenesra. Ka shimugu chala ka tile mugu chala no manesra ne madala mugo musika grade ko la kibina ne bagabaga. Donc mu fana citation benanka afle bara mon tora ay jamana dinwe mu karani la afle aka solla be pocho mun afle aka devoir afala na uyake afle na make o fana aka problème mu bene dala afle ala soko. Et puis là, la bulletin fleur. Ça m'a fait depuis janvier 2009 à nos jours. Ne pas sera bébé kata juru là. Les preuves n'est que n'est qu'un bon fleur. Il y avait une belle là. Il y avait une boule. Les bons doigts. Ne pas ta kata phrase avec tigre. Ne fana vita kata phrase avec tigre. Ne fana vita kata phrase avec tigre. Ne fana vita kata phrase avec tigre. Avec tigre ne ça avait bonne kasra là. A bɛɛ bɔne ka sira la a bɛɛ bɛ ka tigɛ ne ka sira la ni jamana kanu tɛ fonctionnaire jumɛn de bɛ yen k'i bɛ kalo 7 kɛ dɔrɔmɛ 1 tɛ di min ka sira la ni tɛ t'e senfɛ mais o si t'a to ne ka jamana in bila ne de ko n bɛ n ka jeli don jamana in ma n bɛ to n'a y'u jɔ u ka san 100 k'u tɛ sara di ne ma hali ne bɛ taa garabuya la ne bɛ taa garabuya mais ne tɛ armée in bila faso jugu ye ni su kungo n'a bɛ ne faga a bɛ ne faga armée in kɔnɔ ni fantanya bɛ ne faga a bɛ ne faga ne ma mɔlɛya sugu bɛɛ bɛ ka dan ne kan ko i tɛ n ka juru sara i t'a tɔ n ko bɛɛ mun ye ka to parce que faso in kɔnɔ n t'a tɔ maa si jugu bolo hali ni n bolo 2 bɛ tigɛ ni kunkolo bɛ se ka kɛlɛ kɛ Mali kɛlɛ kɛ ne b'a kɛ voilà donc ala sɔn k'aw sɔn n bɛ luwanse de la n bɛ n ka sara sɔrɔ n yɛrɛ ye do fasoden ɲuman mun u ka sarasu valeur dɔn ala barika la ne bɛ ko o ko la olu bɛ fana b'a kɛ fɛn ne ye sinon foyi 7 mois hali sotigiw k'a bɛ ne kɛ o bɛɛ u b'a bɛɛ kalama a bɛɛ donc ala sɔn ko na sa bolo ne filɛ nin cogo la n'i yɛrɛ y'a sara nɔgɔyara i ye photo fɔlɔ mun ye fiɲɛ bɛ n bolo 2 bɛɛ jannen la o photo in de ne gɛnna armée la ko fura tɛ yen ka to o état la donc n b'a fɔ n'o ye min b'a fɛ ka fɔ o ye ni dɔ wɛrɛ fana bɛ fɛ ka fara kan a b'a fara kan. i ka laɲini de i b'a fɛ jamana ka jɔ ni furakɛli ye. jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la. pour que bolo in ka se ka furakɛ. parce que ne tɛ se maa si tɛ se ka ne ye nin cogo la k'i bɛ dusu ta k'i bɛ jamana kɛlɛ kɛ. i y'a faamu wa jamana dun ye don dɔ jɔ. a y'i sɔrɔ jamana ci de la. a ye sɔrɔ jamana ci de la. sara min bɛ d'a ma. i y'a faamu ni yɛrɛ fanga min da ne yɛrɛ bɛ n furakɛ. donc moi je sais que nin de bɛ ka jamana ci. parce que nin de bɛ ka ne tɔɲɔgɔn décourager u b'a fɔ ko sɔrɔsiw bɛ ka boli kɛlɛ ye u b'a fɔ ko sɔrɔsiw tɛ ne ka kɛlɛ kɛ mais est ce que mɔgɔ mun ye ne ye 2009 à cet état mun de b'a yɛrɛ la ko nin y'a sɔrɔ ale fana tɛna kɛ ten ah donc ne bɛ ka n ka kɛlɛ kɛ u ka fɛn kɛ ne ye mun b'a to mes autres camarades vont avoir le courage de défendre ce pays c'est leur devoir mais u kana fɛn k'a ye mun b'an décourager
o découragement an b'o dingɛ de kɔnɔ bi a bɛ ka taa ɲɛfɛ dingɛ in bɛ ka sen de fɛn tɛ ka bɔ a la donc ne bɛ welewelekan mun da faamaw ye bi u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la les blessés de guerre bɛ yen u sen tigɛlen don bolo tigɛlen don yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw tulo bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la i y'a faamu an bɛ dingɛ mun na an bɛ kɛlɛ kɛ faso de ye an t'a kɛ an ka somɔgɔ ye an tɛ maa jɛman dɔn an tɛ maa finman dɔn an tɛ siya dɔn an ko jamanadenw ni sifa kɛ mali tɔgɔ b'i kan an b'i lakana donc ni fɛn y'an sɔrɔ n'i sera kan ka ju jɔyɔrɔ la n'i yɛrɛ dɔn malidenw ye an tɛ fɛn f'i ɲɛna o voilà donc ala sɔn k'aw sɔgɔ ne tɔgɔ ye MDL chef Ibrahim Ag Mohamed Ahmed armée de terre voilà donc nin kɔni foyi tɛ ne yɛrɛ kelen nin kɛlɛ kan droit et devoir ne ka devoir kɛ ne ka droit fo ka taa fɔ don min na ko ne satisfera ni ne ye n tɔɲɔgɔn ye ni ne filɛ état mun na ni ne y'a ye ne b'a fana ka kɛlɛ kɛ hali ni yɛrɛ min ne bila bi je suis fier de ça parce que n y'a k'u ye u b'an ka ne bila ka taa P1 na en 2008 ne kan ka na n ka caporal gala ɲini yan ne désigné na officiellement u ko ko n tɛ se ka na ko parce que faso mɔgɔw bɛ ne la nord la ka ne nommé en titre exceptionnel caporal mais ne banabaatɔ ko ne ka taa test kɛ pour que ne ka taa sergent galan sɔrɔ o faamu cogo di don min na ne désigné officiellement ne ka na caporal galan ɲini a ko k'aw tɛna parce que i bɛ nord la faso mɔgɔw b'i la nord la i tɛ jigi a ye ne nommé en titre exceptionnel hali n filɛ yɔrɔ min na a ma caporal diplôme di ne ma mais ne banabaatɔ a ko ne tɛ se ka sergent galan sɔrɔ fo n ka test kɛ ne taara o test kan j'étais le major de PD guide 2014 de l'armée malienne AT a diplôme fila dalen bɛ ne kɔrɔ a filɛ n bolo yan i y'a faamu n b'o yɛrɛ la a diplôme filɛ a diplôme de filɛ a ko ne tɛ se ka taa fo n ka taa test kɛ ka taa ye ne banabaatɔ de taara nin test kɛ pour que n ka taa n tila ka kɛ a major ye mais don min na n ka kɛ ne nin na a ye ne désigné officiellement a ko n tɛ se ka jigin ka taa centre la ko faso mɔgɔw bɛ n na a ye nommé en titre exceptionnel ne hakili la n'a bɛ ne nommé en titre exceptionnel a kan ka ne banabaatɔ de nommé en titre exceptionnel mais ne banabaatɔ a b'a fɔ ne ma test kɛ ne kuma test sɔrɔ ko ne tɛ taa de donc voici aujourd'hui an bɛ situation mun na kuma wɛrɛ bɛ kɔfɛ dɛ mais kuma bɛɛ n'a fɔdɔn don voilà ni avant goût ye n b'o d'an ma sinon ko wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ mais ni avant goût ye n'i y'a fɔ yan avant goût mun don an b'a dɔn voilà maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan nin ye ne ka ci ye ka se aw ma maliyɛn fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ maliyɛn tɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin ye ne ka cilekan de ye je m'appelle MD Chef Ibrahim Ag Mohamed i y'a faamu wa delili tɛ foyi mais an bɛ situation mun na aw k'a lajɛ n'a ka kan ou bien n'a ma kan hakili bɛ bɛɛ la a banna pour 2009 10 ans ne yɛrɛ bɛ ka n ka tɔrɔkɔ kɛ nin yɛrɛ ye n muso bɛ université la première année ne yɛrɛ b'a ka transport bɔ ka taa mun bɛ ka sira bɛɛ tigɛ ni ye avant goût de yɛrɛ voilà ni sara faama mun ko k'a mɔgɔ bɛ ne la a ka na an ka sigi publiquement jamana bɛɛ ɲɛna parce que foyi tɛ ka jamana in sigi o galon kɔ galon bon ne to o cadre kɔnɔ bi n tɛ don o cadre kɔnɔ sini ɲɔgɔn ye tɛ ne ni mɔgɔ o mɔgɔ ni k'i bɛ ɲɔgɔn tɛ i b'i ka sariya wele i bɛ na nin ka preuve n bɛ na nin ka preuve ye n'a datɔ depuis ne donna armée la ça me fait 18 ans de service hali tile kelen punition ne de y'a lamariya bi n bɛ ka kuma yɔrɔ mun na ka taa ne ka livrew lajɛ n'u ye tile kelen punition sɔrɔ o la ka ne y'a lajɛ ka bɔ ni armée ye n jɛra n'a ye discipline tɛ tɛmɛ o kan dɛ 18 ans de service hali kaso bɔla hali kaso bɛ dayɛlɛ daminɛ ne ma deli ka hali un pas ma deli ka don a la mais minnu bɛ bɔ kaso la olu bɛ kɛ galatigi ye voilà donc n bɛ se ka mun fɔ n bɛ maliden bɛɛ fo vraiment n mana kuma cogo o cogo n'aw y'a ye kuma bɛ ka jigin na n ye n combattant ye n ye n camarade ye n ye n classe ye minnu kan tigɛra minnu fagara vraiment hakilina kelen mun b'u la olu ko k'u b'u yɛrɛ di faso ma ko n'u sara k'u bɛ don aljinɛ kɔnɔ hali o don ne yɛrɛ walahi n bɛ ka na n regretter don mun na n ma sa parce que a bɛ ko n'u sara n bɛ don aljinɛ kɔnɔ mais ne yɛrɛ taara janfa jugu mun kɔnɔ mais ala de dali ala k'u dayɔrɔ suma
ala k'u dara suma u dara ni hakilina mun ye n b'a dɔn u bɛ don alijinɛ kɔnɔ hakilina b'u nɔfɛ su ani tile minnu banabaatɔ dɔ fana ala ka nɔgɔya k'u ye i y'a faamu mɛ u k'a dɔn k'a fɔ faso hakilina de b'an kun na mɛ minnu bɛ k'an janfa a y'u fana ko yɛrɛ ala la a banna i y'a faamu moi je suis de Kidal depuis 2011 à nos jours ne yɛrɛ ye Kidalika ye depuis 2011 à nos jours ne ma se ka taa n bangebaaw lajɛ ka kanu kɛ faso kanu ye ne bɛ Mali ka côté depuis 2011 mon père actuellement là où nous sommes il est le directeur d'énergie de Kidal Mohamed Mimi actuellement là où nous sommes an bɛ yɔrɔ mun na sisan jɔn de bɛ se ka Kidal ko fɔ ne ye ko ne tɛ se ka taa n ye faso préféré n'o bɛɛ ye k'i ka numéro di minnu bɛ ka lajɛ k'i ka numéro fɔ ne ka numéro ye 76 74 51 45 i y'a faamu actuellement là où nous sommes Mohamed Agmimi a ye weleli kɛ Kidal 76 74 51 45 mais faso in kanu an bɛ sa n'o de ye mɔgɔ si tɛ nord dɔ k'an bɔ de Niger jusqu'à Mauritanie mɔgɔ t'a dɔn k'an bɔ a désert fara kulu kan d'Algérie jusqu'à Burkina mɔgɔ t'a dɔn k'an bɔ a désert fara kulu kan i y'a faamu de Mauritanie en Algérie Tawdeni an kun bɛ bɔ Tombouctou à Tawdeni 600 km 2000 km an b'a bɛɛ dilan Mali territoire kan an b'a ta sufɛ an b'a ta tilekɛ fɛ mɔgɔ t'a dɔn k'an bɔ n'an bɛ mɔgɔ ye n bɛ taa vagabondiya kɛ manamana ko kɛ ka na olu bɛ bonya ka tɛmɛ an kan mais an t'o ta o an ko faso de an bɛ sa faso de ye sinon hali sini n'an bɔra cɛ mɔgɔw b'an na minnu bɛ cɛncɛn kɛ u mɔgɔw b'an na an de y'an faso to yen an y'an du to yen k'i fa ni ba to yen ka na i sigi kɔnɔ jɔn de bɛ se ka don ne ni Kidal cɛ su ni tile ne bɛ wele ka bɔ Kidal su ni tile mɛ n ko yan de n tɛ hakilina fila ta Mali la n bɛ sa Mali ko la o bɛ kɛ histoire ye n b'o préféré ka janfa kɛ ka tila ka segin hɔrɔn i tɛ sɔn o ma o ni ye hɔrɔn ye i ma kan ka sɔn o ma mɛ a bɛ kɛ cogo di u ma boli u ma tila k'u wele ka na u tɛ ka wari d'u ma bi yan ne tɛ n'u k'o wari nɔfɛ o ne ka numéro 76 74 51 45 76 64 54 50 a b'a la ok merci beaucoup n bɛ ka président n bɛ ka foli laban la n b'a fɔla e la n bɛ n ka foli laban Mali bɛɛ sababu ɲuman o ye Bugula ye n b'a ko bi n b'a ko sini n bɛ Umaru ko bi n b'a ko sini n bɛ maliyɛn den fɛn o fɛn bɛ saraso i ka saraso n b'i bolo mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ na parce que Bugula fɛ i bɛ n sɔrɔ a euro e ka Bugula wele dɔrɔn ni kɔni ye Bugula sɔrɔ dɔrɔn n b'i tigɛ kɔnɔ a banna ala sago aw sago merci beaucoup voilà. Bon, président nana jigiya in da ne kan bon ne ta tɛ ko kura ye Mali sɔrɔdasiw je suis le commandant en chef des forces armées bɛɛ b'o dɔn ne de y'a titre di n yɛrɛ ma sɔrɔdasiw bɛ sa yɔrɔ n bɛ sa yen donc maa o maa a y'a fɔ cogo min n'a b'a fɛ ka dɛmɛ k'a ye a y'a k'a ye a y'a ka faso de a y'a ka faso de dɛ ni maa wɛrɛ don sisan b'a sɔrɔ a ye vɛsi yɛlɛma ka taa Kidal parce que Kidal ka don sisan tun b'a sɔrɔ a dalen bɛ hôtel la mais a y'u to yen ka ni di faso ma a ka bana n'a fɔra o de bɛ nin tɔrɔgɔtɔrɔ in na a ka bon hakili ma a bɛ luwanse de la a bɛ warini min ta a yɛrɛ b'a kan ka furakɛ o bɛɛ bɛ bɔ a la banki fana ka wari bɛ bɔ a la tuma dɔ la wari min bɛ k'a yɛrɛ bolo 2000 ni 200 2000 ni 400 o ye jamana ça va pas mais nin ka bon hakili ma barankɛ tanbalu ani maaw bɛ yen minnu ka sira tɛ ko la olu fɛn bɛ kan ka k'u ye n'u tulo y'u dimi u bɛ t'u furakɛ ni min bolo a y'a bolo lajɛ a bɛ gan de don a bolo la n'i y'a bolo ye dɔrɔn i farikasi bɛ wuli a kɛra faso de kama o bɛɛ la a b'o faso kelen in kɔnɔ yan a bɛ luwanse la a muso bɛ kalan na chaque semaine a bɛ wari de d'a ma luwanse tigi yɛrɛ ko k'a b'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ o tuma a bɛ kɛ cogo di mais président a ka bon hakili ma
non an bɛ ninnu dépendre fo an ni ka to a la sans état d'âme ne mago tɛ parti politique la n mago tɛ faama la kabiri ala kan da ma taa faama ka da konko ma tɛ parti politique ka du kɔnɔ n'a bɔra amadu jikɔrɔni na n tɛ mago tɛ maa si la mais n mago bɛ n yɛrɛ la n mago bɛ sɔrɔdasiw la n mago bɛ mali fantanw na aw an ka kɛlɛ bɛɛ ye nin ye aw min bɛ kɔ kan n'aw bɛ kan ka najɛ a ye ɲa ma a ye fɛn k'a ye a ye fɛn k'a ye a y'a ka numéro di aw kana passer ne a y'a d'a ma a bɛ luwanse de la koyi gɛlɛya dan y'a ta ye a teriw de bɛ to ka warininw dan parce que a bɛ wari min sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa u b'a a bɛ fura minnu kɛ u b'a bɛɛ tigɛ ka bɔ a la a ka bon hakili ma n'i y'a ye ne kɔni ye hadamaden défend n b'a dɔn k'o ta ye maliko de ye sinon n tɛ n da don a la donc minnu bɛ kan ka najɛ n'a ne kanu b'aw la aw dalen don na a y'a dɛmɛ a kɛra maa ma ye ni faamaw yɛrɛ y'a ye u k'a dɛmɛ ne ma fɔ aw ka ne dɛmɛ dɛ a y'a dɛmɛ n'aw y'a di ne yɛrɛ ma dɔrɔmɛ kelen ni n y'a dun k'a fɔ jahanaba kɔnɔ n b'a d'a ma n'i ye se kɛ ne yɛrɛ bi a tɛ si yan n bɛ taa n'a ye mais ala bɛ n dɔn nin de ye kɛlɛ nɔbulu ye k'a k'i faso ye i bɛ se ka vɛsi yɛlɛma ka t'i da hôteliw la wari ka d'i ma V8 a y'i ban o la ka sɛgɛn ka to sɛgɛn na o don na sotigi y'a wele k'a b'a gɛn a terikɛ dɔ de taara dɔ avance e n'ala cɛ o kan ka kɛ nin aw y'a lajɛ a ye faamaw to yen mais aw min bɛ kɔ kan a y'a ka ye bubula kanubaga bɛɛ a y'a ka ye n'aw bɛ n fɛ dɛ ne ta ye maliko di ne bɛ n waso n'aw ye a y'a ka ye aw bɛ se ka ko o ko k'a ye a y'a ka ye n'aw y'a k'a ye a bɛ komi aw y'a kɛ ne ye ne t'aw deli ne ma maa si wele faransi ko ka fɛn kɛ ne ye ayi kanu ka bɔ a bɛɛ ye mais a y'a k'ale ye a nana jigi kɛ ne ye jigi in fana ye aw de a y'a ka ye a y'a ka numéro di a y'a d'a ma yanni faamaw k'o kɔfilɛ a la an y'a ye artiste Priti Parataw taara furakɛ ha ni maa min ni famille ka surun dɔrɔn u bɛ taa n'o ye est ce que nin man kan ka taa furakɛ a y'a lajɛ dɔrɔn mariko de y'a kɛ Che Guevara pour a ka taa filanan ma se ka kɛ o kana kɛ yɛrɛ mais a ye fɛn d'a ma kɔni a bɛ se k'a ka luwanse sara cogo min a ye fɛn d'a ma kɔni a bɛ se k'a ka denbaya balo cogo min ne ka numéro 76 41 20 55 76 41 20 55 n'aw y'a di ne ma dɔrɔmɛ kelen ni n y'a dun ala kana ɲɛ da arijana kan ani kira kan ne t'a dun n b'a d'a ma n'a bɛ ne yɛrɛ bolo o ye n b'a ka ye tɛ n bolo ne bɛ cogo min ne b'a dɔn n b'a ni cɛya de minɛ na n kɔni tɛ luwanse la n bɛ n fa ka du kɔnɔ n bɛ n di yan mais wari tɛ n bolo k'a d'a ma n'a bɛ n bolo walahi n b'a d'a ma ne bɛ taa n'a ye ala b'o dɔn a bɛ n dusukun dɔn voilà a nana jigi da ne de kan hali bi n y'a fɔ n ka émission na ayi an tɛ sira o la koyi kaso kana da u ka taa n'a ye Kidal tant que sɔrɔdasiw nan'u jigi da ne kan en tant que commandant en chef n tɛ se fɛn na mais n dabara n b'a fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ situation min na voilà donc k'aw fo